Okay. Okay. This one. Can you tell me what this picture tells you about what? Okay. There is 3 kids playing football in the afternoon. In where is the location? In the garden. In the garden. Yeah, they're playing football in the garden. How old is the children? Maybe around 7 years old. 7 years old. Yeah. Okay. So, do you know what soccer means? Soccer. Yeah, soccer. Soccer is... Oh, yeah. Yeah. Soccer is... What is the meaning of soccer? Bola. Main bola. Bola ya. Jadi Oh, kalau dalam bahasa British English versi British yang digunakan itu adalah soccer ya, bukan football. okay. Kalau football itu lebih ke TOEFL. Kalau TOEFL itu American ya, American English. Ini football itu UK, US. Kalau soccer di UK. Oke. Jadi begitu juga dengan IELTS ya. IELTS itu kan lebih ke UK ya, Eropa. Jadi vocabulary yang digunakan juga UK, vocabulary UK. Kalau football itu biasanya kan US. Jadi biasanya itu begitu juga dengan TOEFL. TOEFL itu pasti banyak vocabulary US. Ya. Oke, selanjutnya we have this one. Ini adalah sama ya, seperti sebelumnya. Speaking. Okay. Jadi this test usually takes between 11 until 14 minutes and is conducted by a trained examiner. They're divided into 3 parts. Part 1, the candidate and the examiner introduce themselves, and candidate then answer general question about themselves, their home, their family, their job or studies, their interests, and a wide range of similar familiar topic areas. This part lasts between 4 until 5 minutes. And then the part 2, the candidate is given a task card with prompts and is asked to talk on a particular topic. The candidate has 1 minute to prepare and they can make some notes if they wish before speaking for between 1 and 2 minutes. The examiner then asks 1 or 2 questions on the same topic. And then for the part 3, the examiner and the candidate engage in a discussion of more abstract issues, which are thematically linked to the topic in part 2. The discussion lasts between 4 and 5 minutes. The speaking test assesses whether candidates can communicate effectively in English. The assessment takes into account fluency and coherence, lexical resources, grammatical range and accuracy, and also pronunciation. Okay. Jadi speaking test in IELTS itu dia terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu adalah pengenalan diri. Ya, kandidat juga diminta untuk memperkenalkan diri mengenai dirinya sendiri, pekerjaannya, atau pendidikannya, atau tentang keluarga ya, tentang interestnya, apa passionnya, apa yang dia sukai, dan beberapa familiar topic area. Ya, kemudian ini biasanya untuk part 1 ini kira-kira sekitar 4 sampai 5 menit. Ya, kemudian ada part 2. Jadi kandidat ini nanti akan diberikan kartu ya dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu. Ya, akan ditanyakan tentang topik-topik tertentu dan
kandidat ini ya memiliki waktu 1 menit untuk menyiapkan jawaban dan kemudian ya bisa mencatat beberapa menit. Ya kemudian untuk speakingnya sendiri diberikan waktu 1 sampai 2 menit ya. 1, 2 sampai atau 4 sampai 5 menit juga bisa. Ya, kemudian the examiner then ask 1 or 2 question on the same topic. Ya, kemudian examinernya akan bertanya berdasarkan 1 atau 2 pertanyaan ya dengan topik yang sama. Kemudian part ketiga, the examiner dan kandidat akan melakukan ya diskusi tentang hal-hal yang abstrak. Ya, biasanya tentang yang berkaitan dengan tema di topik part 2. Biasanya diskusi ini berlangsung sekitar 4 sampai 5 menit. Ya, kemudian the speaking test assessment akan menilai si kandidat ini cara berkomunikasinya menggunakan bahasa Inggris seperti kelancaran berbicara, coherence, lexical, grammatical, ya, pronunciation dan sebagainya. Oke. Kita kemudian ada nih ya. Ini latihannya. Di sini kamu bisa menyiapkan jawaban kamu 1 sampai 2 menit ya untuk menyiapkan jawabannya. Untuk yang part 1 ini tentang accommodation dan hometown. Kamu boleh lihat dulu nih soal-soalnya. Kemudian kamu boleh menyiapkan jawaban kamu. Untuk number 1, let's talk about your hometown. Where is your hometown?
Okay, have you done prepare your answer? Belum semua sih, Miss. Baru Tapi sampai nggak nomor apa-apa. Boleh number 1 dulu. Oke. Um, First, okay. My hometown is in Jakarta. Mm-mm. I live in Indonesia. I live many things in Jakarta. Like Jakarta has a lot of places to visit, explain museum, zoo, mountains, island, or food. Itu benar gak sih? Itu Benar. udah masuk ke nomor 2 ya, Miss? Baru nomor 1. Where is your hometown? Tadi sudah disebutkan ya, Jakarta. Jakarta is my hometown ya. Okay, for question number 2. What do you like about it? I like um I like foods in Jakarta. Food, the weather, and also island. Apa? The island. Pulau. Like Bali. Is Like it Bali. Okay. Bali, Lombok? Bali, Lombok ya. Kepulauan nih. Yes. Kepulauan. Is it same or kepulauan? Sama ya, Ya, Miss? kepulauan tuh archipelago. Ah, what? Next. Oke. Tapi masih kurang panjang ya. Tapi aku di sini panjang sih, Miss. Kayak Oh, misalkan, jadi kalau gitu kamu kurang apa? Waktu speakingnya masih kurang panjang. oke. Oh, aku di sini sih nulisnya panjang ya, Miss. Coba. Coba. I don't like live in Jakarta because so many people is in the city, and also some of people is unpolite, and aku nggak bisa baca tulisanku. Terus Dan itu number 3 ya. What do you not yes. like about it? Jadi number 2-nya belum. Number 2-nya aku jawabnya taruh, Miss. Oh, What do you like about it? What do you like about it? Itu maksudnya apa? Ya, apa yang kamu sukai tentang your hometown, Jakarta? Yang kamu sukai dari Jakarta apa? Dan apa yang kamu tidak sukai dari Jakarta? ya, yang tadi Mas aku udah jawab kayaknya deh. Yang Yang impolite person, orang Jakarta. itu yang unpolite yang aku nggak don't like. Yang tidak suka ya. Yang like Kamu itu suka? a lot of places to visit. Itu Tapi bisa, Miss? kamu bilangnya archipelago terus seperti Bali dan Lombok itu kan nggak korelatif, nggak ada hubungannya dong dengan Jakarta, dengan your hometown. Apa yang kamu sukai tentang Jakarta? What Kalau do you like about it? I like Kan where is your hometown tadi pertanyaannya. ya. Berarti kalau misalkan aku jawabnya I like my hometown because there is a lot of food, Indonesian food. Itu bisa, Miss? Bisa. Misalnya bisa ditambahkan ya. Food like I like street food itu misalnya. ya.
Ya, aku suka makanan di pinggir jalan gitu ya. I like street food atau Indonesian food atau Indonesian traditional food is very cheap compared to other, misalnya jika dibandingkan dengan other country. ya other countries, dengan makanan lain ya apa eh makanan lain ya, makanan lain traditional food around the world maybe. Oke, lanjut boleh. What do you not like about it? Tadi Hmm. udah ya. Udah yang tadi, Miss. Oke, number 4. How Um, important is your hometown to you? Seberapa pentingnya nih ya si apa kota tempat kamu berasal itu untuk kamu itu seberapa pentingnya? Jadi seberapa pentingnya Jakarta ini untuk kamu? it's really important, I think, because since I was born in Jakarta, it's a lot of thing. Kalau aku bilang, no, sebentar. It's a, no. Wait, Miss. Ya jadi bisa My mungkin kamu bilang because my family live in the same hometown with me gitu kan bisa. Jadi karena keluargaku juga tinggal di kota yang sama dengan aku tinggal, which is kalau aku mau my bilangnya hometown. kayak banyak sejarahnya gitu ya. Many historical places, Oh, historical. Oh ya, yeah, historical. many historical places in my hometown that which is meaning a lot to me, yang sangat apa? Yang sangat memiliki arti ya bagi kamu. Okay, next, do you think will continue to live in your hometown? Um, for now, not For now, you're not continue because I want to try to move to other country, want to know about other country, and also to continue my degree. I want to pursue, ya Oh, mengejar pendidikan. Jadi kalau kamu pernah nonton nonton ini nggak? Pursue My Happiness, ya film mengejar kebahagiaan artinya. Jadi ini bisa okay. mengejar atau continue my study juga bisa ya. Continue, I want to continue my study atau I want to pursue my degree gitu. I want to pursue my degree. Okay, number 6. Let's move on talk about accommodation. Tell me about the kind of accommodation you live in. Jadi tuh kayak Ya, jadi ini my parents, akomodasi itu tentang tempat di mana kamu tinggal. Kamu tinggal akomodasi itu penginapan ya, di mana kamu tinggal. Penginapan atau rumah itu termasuk akomodasi. Berarti kalau aku tadi bilang my parents house Bisa, bisa. I sama, live misalnya jadi lebih kayak I live in, langsung aja sebutin daerahnya. okay, I live Kan ini in, ceritanya tentang the kind of, ya, I live in the house where my parents atau I'm sharing with my family with my parents. Ya, artinya kan aku berbagi rumah. Ya, aku berbagi, maksudnya berbagi tempat tinggal bersama orang tuaku. I'm sharing house with my family. Mm-mm. With my parents. Lanjut, jangan cuma satu kalimat, Kak. Jadi agak banyak, dikit, ada beberapa kalimat. Oke. Berarti uh, oh, kalau misalkan aku bilang um, um, um,
I live I live tadi gimana sih yang Miss awalnya? Oh, I live atau I share my accommodation with my family or my parents, atau I live in the Oke. same house. I live in the same houses with my parents. Oke, berarti kalau misalkan aku bilang I share accommodation with my parents, but sometimes I I live with my auntie, Sisters, ya, atau aunties juga boleh. with my aunties. Hmm. Uh, Itu jadi kayak orang atau interviewer atau apa ya. The examiner akan lihat kamu kayak kamu tinggalnya tuh nomaden gitu loh, berpindah-pindah. Oke. Jadi ngelihatnya kamu tuh Berarti kayak ini kalau gini aku bisa menceritakan juga misalkan kan udah nih aku tinggal di sini sama orang tuaku, terus aku bilang eh ada ada my sister juga gitu. iya bisa bisa Oke. ya. My parents atau I have, ya, boleh diceritakan I have one sister atau two sisters. But sometimes bisa juga kamu tambahkan kata sometimes. But sometimes I live with my aunt. Kayak gitu. So I share accommodation with my parents and also with my sister. But sometimes I live in my auntie in the same accommodations. Itu Ya, bisa. aunt. Jadi kita menggunakannya aunt ya. Kalau auntie itu kayak panggilan sayang aja. Dan itu Oke. bentuknya informal, casual. Oke. Aunt. Auntie. Jadi yang benar adalah aunt. Ya. Kalau auntie atau auntie, ini adalah panggilan casual atau informal. Oke, selanjutnya number 7. Does the place you live in have many amenities? Do you know what amenities? Fasilitas. Ya, Oke. Berarti aku jawab. That's the place you live. Iya, kalau aku bilang coba. Yes. Oh, wait. Oh, yes, the place I live have many amenities like blah 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 gitu, Miss. ya. The place I live have many amenities like bisa catat dulu, Miss. Aku kebanyakan Ya, jadi amenities ya misalnya kalau di hotel itu kan fasilitas pendukung ya dalam beberapa kamar hotel untuk membuat nyaman para pengunjung.
Sorry, Ned. Yeah, we're back. Welcome back. I've had another technical hitch problem. These things do happen online. I do apologise. I'm so happy that you've waited, actually, that you're still there. There's a few people joining us. Thank you so much for your patience. We do apologise. I apologise. Okay, I think we're back in. So people are still with us. So let's go back. We were talking about old buildings, and a few people mentioned some old buildings near where they live. Yeah, that was right. Somebody mentioned 17th century. Good. It's such a huge topic in IELTS, that whole thing about civilization and Miss, kalau aku bilang yes, I have many amenities, like every people live in the house will get the Wi-Fi, bathroom, can take food anytime, hard to use, like or the electronic, and also reading books. Ya, bisa ya. Okay, selanjutnya, is there anything you would like to change about the place you live in? I think no, because the place is already comfort for me. Yeah. Okay. So I think I don't want to change anything about the place I live in because I'm already comfort here with the place I live in right now. Okay, do you plan to live there for a long time? Yes, Yes. For future not, I think, because for gimana ya misalnya buat kedepannya gitu, Miss. Apakah kamu ada rencana untuk tinggal di mana kamu tinggal sekarang untuk waktu yang lama? Oh ya. Di sini kenapa ditanya seperti itu ya? Jadi si interviewer atau examiner pengen tahu nih. Jadi setelah kamu melanjutkan pendidikan kan biasanya kamu harus kembali lagi ya ke negara asal kamu. Jadi dari sini tuh bisa kelihatan dari IELTS, dari IELTS-nya. Apa sih maksudnya ini, do you plan to live there for a long time tuh hometown kita, Miss? Ya. Oke. What do you think get over? No, for now I don't plan for live here for a long time because maybe I want to change the place that I can live for a long time. Bisa nggak, Miss, kayak gitu? Oke, sebenarnya yang dilihat itu bukan bisa apa enggaknya, tapi lebih ke grammar kan. Sebenarnya kalau kamu mau jawab apa aja, it's okay. Ya. Selanjutnya, kita ada part 2 ya. Nah, kalau ini adalah tentang temanya adalah hometown dan weather. Okay. Can you tell me what is the weather like where you live? The weather like where I live is like. Ya. Bisa gak aku langsung aja? The weather is like apa gitu. Ya, bisa. The weather like is the weather is like half the season versus versus summer, and the second is rainy. Yeah, the hot weather
and the cold weather, atau the dry weather and the wet Wet. weather. Ya. Jadi kita punya dua musim ya. Oke. Do you prefer hot weather or cold weather? Jadi selain di sini kan bertanya ini ya. Jadi pertanyaannya juga jadi jawaban kamu juga jangan hanya sekedar yes I do atau no I don't, tapi harus dijelasin ya alasannya kenapa. Okay. Do you prefer hot weather? I prefer hot weather because when it's cold, I need to wearing a lot of stuff in my body, Mhm. and also it's really hard to do many things when it's cold weather. So do you prefer hot weather? Yes, but for hot, it's for me more simple More to, simple. yeah. So you don't have to bring any jacket or any Yes. umbrella. Okay, number 3. Do you prefer dry weather or wet weather? Okay. I prefer to dry weather because it's kalau aku mau bilang kalau misalkan semester kalau misalkan aku coba jawab, I prefer dry weather because if it's wet weather, it makes my body feel so heavy. Heavy. Yeah, heavy Itu because gimana? it's wet. Kalau misalnya kamu pilih wet weather, Itu kan wet kan basah, Miss. Oh, itu kan kalau situasinya hujan, Miss. Rain kan? Nah, jadi kalau misalnya kamu kan pilih jawabannya dry weather, jadi harusnya fokus jawaban kamu di dry Yeah. weather, bukan di wet weather. Kalau kamu tadi kan jawabannya dry weather, tapi kamu fokus alasannya di wet weather. Ya, coba sekarang dirubah. Miss. Coba, Miss. Do you prefer? I prefer dry weather because it's more easier for me to do many things. Because when it's wet, it makes me feel kayak sesuatu mengganjal gitu, gimana, Miss? Mengganjal maksudnya mengganjal gimana? Kalau ada sesuatu yang basah di badan kita kan kayak jadi kita kayak risih gitu. Like stuck ya. Stuck. Apa, Miss? Something like stuck. Something stuck, mengganjal. Stuck. Atau bisa juga pakai block. Something block. Okay. So I prefer dry weather because it's easier for me to do many things in the morning, in the afternoon, or maybe all day. Itu bisa In ya? the day. Ya, in the day. Jadi afternoon sama evening, apa tadi afternoon dan apa tadi? Ya, in the day aja. Diganti in the day. When in the day. When in the day. Ya, apa tadi?
Selanjutnya, I prefer dry weather because in a day I can do many things, ya, I can do many things atau many activities. many activities. Ya. Selanjutnya, are you in the habit of checking the weather forecast? Do you know what the forecast? No. Ini Forecast. ramalan cuaca. Oh, Kalau di luar negeri kan sering ya, maksudnya karena mereka ada 4 musim. Jadi setiap hari tuh mereka suka ngecek tuh, biar nggak salah kostum lah istilahnya. for Ya. Are you in the habit of checking the weather forecast? Weather. No, it's not my habit for checking the weather for us because first of it, I just have to weather to season. Yeah, we have to We season. have, Yeah. we have to season only, so it's not really a big problem for me to check for us Forecast. anytime. Ya, forecast anytime because ya udah ada tuh ya pembagian bulannya ya. Ya, Jadi kalau Oktober, Agustus, weather itu biasanya apa? akhir bulan. Ya, and in the end of the year In the end of the year is until from September until bukan Agustus ya, Januari ya. Agustus. September kan dari bulan yang ada berbernya ya. September sampai kapan? Kalau itu Desember. Januari bukannya masih ya? Oh iya, coba ntar aku cek. Oh, sampai Februari deh kalau nggak salah kan. Musim apa? Apa? Nah, itu ya. Biasanya masih hujan. Februari. Ya. Aku ingatnya cuma dari Oktober. Oktober ke Januari. Dan bisa aku cek. Pernah waktu itu aku dikasih tahu cuma enggak. Kalau musim hujan tuh apa? Bulan apa aja tau nggak? Musim. Musim hujan Oktober sampai Maret ya. Musim hujan awal musim. Musim hujan di sini. Oh ini. Di sini Oktober dari sampai Maret. Agustus. Oh, Sampai Agustus. Kalau coba. kemarau itu April sampai Agustus, September. Ya, jadi harus tahu juga nih ya, menyiapkan jawaban. Semua harus tahu nih, karena weather itu hot topic lah bisa dibilang ya, hot topic di luar negeri tuh sering ditanya weather, jadi kamu tuh harus udah punya jawabannya ya. Jadi udah ada backupnya, kamu udah tahu ada backgroundnya. Ya, jadi walaupun kamu menjawabnya tidak pernah, ya misalnya tidak pernah mengecek weather forecast, harus ada reasonnya apa. Jadi misalnya the reason because I never check the weather forecast because we only have 2 season, ya. Jadi bisa dijabarin tuh. Jadi ada penjelasannya lagi tuh lebih bagus lagi ya. The season only have 2 season only. The dry season only between bulan apa sampai bulan apa gitu ya. November. Jadi panjang gitu ya durasinya. Jadi we don't have to check the weather again. Kalau tadi kemarau, hujan. Tadi hujan itu dari Agustus
sampai Maret. Jadi mulai dari April sampai September ini udah masuk bulan apa? Kemarau. Kalau yang atas ini hujan. Musim hujan. Oke, selanjutnya karena enggak, ya tadi jawabannya jadi number 5 enggak ya. Number 6, what do you think are the effect of climate change in recent years? Nah, ini sebagai pengetahuan umum juga ya. Climate change, tahu nggak artinya apa? Perubahan iklim. Perubahan iklim. Ya. Nah, ini artinya apa nih alasannya? Menurut kamu apa nih efek dari perubahan iklim di tahun-tahun belakangan ini atau di akhir-akhir ini? Menurut kamu, menurut pendapat kamu, apa efek dari perubahan iklim belakangan ini? Dampak berarti ya, Miss. Dampak dari perubahan iklim. Dampaknya. Dampak dari perubahan iklim ya bencana alam ya Kak ya. Berarti kalau buat kalimatnya gimana ya, Miss? Untuk Ya, I think. Jadi kan ini what do you think? the effect of I think the effect of climate change in recent years are. Kamu tinggal sebutin aja bencana alamnya apa? berarti kayak misalkan banjir, earthquake gitu, Miss. Iya, betul. Oke. So, oke, bentar. Banjir apa? Banjir? Earthquake bukan, Miss? Banjir. Banjir, astaga. Earthquake itu kan gempa bumi. Iya, salah. Banjir apa? Terus aku lupa. Banjir. Aduh, lupa. Flood. Flood. Kalau apa? Tanah longsor apa? Tanah longsor. Itu tsunami, Miss. Tsunami kan bukan tanah longsor. Tsunami bagian dari tsunami adalah Landslide. apa? Landslide. Ya, landslide. Ya, tanahnya itu kan bergeser. Landslide. Kebakaran hutan apa? Kebakaran hutan. Hutan kan apa hutan? Hutan? Forest ya. Forest apa? Kebakaran Forest hutan. fires. Ya, forest fire. Kekeringan yang panjang apa? Ya, Miss, putus-putus. Oke, kekeringan. Kekeringan panjang. Kayak kemarau gitu kan terlalu kering gitu. Kemarau panjang atau kekeringan panjang. Long drought. Ya, long drought. Jadi ini bisa ya digunakan sebagai kosakata itu efek dari perubahan iklim.
Berarti aku sebutin semuanya gitu ya, Miss? Iya. Coba. Berarti, how do I you think? think I think the effect of climate change in recent years are floods, landslides, floods. floods, oh yeah, floods, landslides, forest fires, long droughts, earthquake, Hmm. rains, Udah. and so on. Yeah, and so on. Okay. It's because the time is up. Yeah, I think Oh, we should end ya. Jadi nanti ini aku akan kirimkan ya ke ya, Miss. Kak Priscila atau mungkin akan kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya karena Boleh, kan Miss. kurang banget nih ya. Iya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan Kak yang mau ditanyakan? Enggak. Nggak ada ya. Kalau paling ini aku yang keberapa ya, Miss? Sekarang, bentar. Aku cek berapa ya. Masih ada 3 lagi kalau nggak salah Kak. Iya, kemungkinan Kamis aku nggak bisa ya, Miss. Nggak bisa apa? Nggak bisa kelasnya. Oh, selanjutnya. Bisa diganti nggak ya, Miss, di Kamis? Bentar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 2 lagi? Aduh. Ya. Mau diganti kapan? Di Jumatnya bisa nggak, Miss? Jumat jam? Jumat jam. Bentar, Jumat. sebelumnya jadi hari Kamis yang nggak bisa ya? Iya, Kamisnya bisa. Diganti hari kapan? Jumat jam Jumat jam 8. malam. Iya, malam. 8 bisa. 8 jam. Ya udah. Apa, Oke, Miss? nanti aku kirimin linknya ya. Oke. Okay, thank you so much, Thank you, Kak Miss. Priscila. Have a Night. good night. See you and bye-bye. See you.